اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ثم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی حضرات محبت دنال درود و سلام پڑھ لو۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت و تکریم دلائق زینت محفل سادات کرام، نہایت ہی معزز و مکرم علماء کرام، قابل صد احترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، اللہ رب العزت دی فضل و توفیق دنال اسی سارے اج دی اس خوبصورت محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر شرکت دی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دعا گو ہیں خلا کی عالم اساڑی سب دی حاضری اپنی بلند بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ دور و نزدیک تو جتنے بھی مہمان حضرات تشریف فرما ہیں، اللہ پاک سب نو برکات کثیرہ عطا فرمائے۔ بانیان محفل مبارکباد دے مستحق نے، تسی تے میں جتنے حاضر ہیں یقیناً یہ بھی سعادت مندی ہے۔ اللہ تعالیٰ اساڑے بانیان محفل دے رزق مال جان اولاد دے اندر برکات عطا فرمائے، اور آئندہ تو اس تو بھی بہتر انتظام دی توفیق عطا فرمائے۔ قبل اس دے کہ میں سبق شروع کراؤں اور تسی حضرات سماعت فرماؤ، جناب دی خدمت دے اندر عرض ہے توجہ رکھو تاکہ گل بات کرن تے سنن دا سکون مل سکے۔ کوئی گل چنگی لگے تسی سبحان اللہ کہہ سکتے ہو، انشاءاللہ ثواب بھی مل جائے گا اور محفل دی رونق بھی دوبالا ہو جائے گی۔ گرامی قدر حضرات، ایک حدیث شریف تو میں گفتگو دا آغاز کرنا۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا فرمان اقدس ہے، جیڑا بندہ میری ذات دے اتے جتنا زیادہ درود و سلام پڑھے گا، کل بروز قیامت وہ بندہ اتنی جلدی ہر امتحان تو نجات پا کے جنت دے اندر چلا جائے گا۔ اس واسطے اسانو چاہیے کہ دنیا دے اتے راندو ہیں کثرت دے نال درود و سلام پڑھئے تاکہ اسانو قیامت والے دن برکات نصیب ہو سکن۔ عزیزان مکرم، آؤ جڑی میں آیات بینات تلاوت کیتیاں نے انہاں دے زیر سایہ اپنی گفتگو نو لے کے چلنا، چونکہ بانیان محفل دا حکم ہے کہ سانو میلاد شریف بھی سنایا جائے اور نال اصلاحی پہلو تے بھی گفتگو ضرور کیتی جائے۔ عزیزان مکرم، سب تو پہلے اے بات قابل غور ہے کہ میلاد آکھیا کے نو جاندہ، میلاد شے کیا ہے؟ گرامی قدر حضرات، میلاد عربی زبان دا لفظ ہے، اے دا معنی ہوندہ ہے پیدا ہونا، اور اگر اسے لفظ نو پنجابی اچ بندہ لے لوے تو او بندہ ہے جمنا، اور اگر اسے لفظ نو انگلش پڑھیا جائے تو او ہوندہ ہے برتھ ڈے، اگر اسے لفظ نو عربی دے وچ لے آؤ تو او بن جاندہ ہے میلاد۔ مطلب زبانہ بدل دیاں تو لفظ بدل جاندہ، انہا سارے دا مطلب ہوندہ ہے پیدا ہونا۔ سمجھ آ رہی ہے سب حضرات نو؟ اس لفظ میلاد دا مطلب ہے پیدا ہونا، تے جدو دینا لفظ مصطفیٰ لگدا ہے نا جی، تے ہر بندہ ان سمجھ جائے گا کہ دا مطلب یہ ہے کہ اساڑے پیارے محبوب مصطفیٰ دا پیدا ہونا، یہ ہے میلاد مصطفیٰ۔ یعنی پتہ تے لگے نا بے محفل ہے کیڑی شے دی، یہ ہے نبی پاک دے پیدا ہون، نبی پاک دی جلوہ گری، آپ دا ظہور اور آپ دی آمد، آپ دی ولادت دی خوشی دے اندر جیڑی محفل سجائی جاوے اس محفل نو محفل میلاد آکھیا جاتا ہے۔ ان کو گل سمجھ آئیے؟ کوئی نہیں آئی؟ مگر ذرا بنیاد سمجھ آ جائے نا تو اگلی گل جڑی ہے سمجھنی تھوڑی جی آسان رہ جاسی۔
इको कम करेंगे जी, आवाज़ थोड़ी सी खोल दें, यानी इको तो मतलब है जी डबलिंग है ना जी, इसको आप बंद कर दें। साउंड आपका बहुत अच्छा चल रहा है जी, अल्लाह आपको खुश रखे। तवज्जो है भाइयों दी कोई नहीं है? फ्रंट सीटा ने जरा मेरा साथ दसो भी तुहाडा साडा ज्यादा हक बनता है जनाब। गिरामी कदर हजरात, ये है लफ्ज़ मिलाद दा माना। हर वो महफिल जिस दे अंदर ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी आमद दे हवाले दे नाल गुफ्तगू होवे, खुशी का इजहार किया जाए, आका अलैहिस्सलाम दे शान ते बात होवे, शान इल्म होवे, शान नूरानियत होवे, शान हाजिर नाज़र होवे, कोई भी पहलू ते कलाम होवे, उस महफिल नूं महफिले मिलाद आख्या जांदा है। तवज्जो है जनाब दी मेरे भाइयों दी। अच्छा यार सवाल पैदा होता है क्योंकि जटाके लोग ज्यादा बैठे हो तो मैं थड्डियों ला गुफ्तगू शुरू की है ताकि समझ आवे भी मौलाना साहब ने सबक की सुनाया। जनाब सवाल ये पैदा होता है कि असी ये इतना मिलाद मनाते क्यों हैं? ये बड़ी तवज्जो तलब बात है। असी इतना मिलाद मनाते क्यों हैं? और जिमें जिमें दिन दिहाड़े साल सदियां गुजर रही ने एक काम वध रहा है, ये घट नहीं रहा और इंशाअल्लाह वधे चलिया जाना। समझ आ रही है जी? अच्छा तवज्जो फरमाओ भी ये काम क्यों हो रहा है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दा तशरीफ ले आना ये सानू एडा चंगा क्यों लगता है? आओ जरा मैं बात अर्ज करा। असल वजह यह है ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप तशरीफ ना लेके आंदे कायनात दे अंदर अज ना कोई खुशी होनी सी ना कोई बहार होनी सी। हर शय हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम दी आमद दा सदका है ते जदी आमद दे सदके ते हर बंदे नू खुशी मिले, कायनात दी हर शय खुश होवे, मेरा ख्याल है फिर उन्हां दी आमद ते खुशी करना साडा हक ते है। मेरा ख्याल है मैं समझा नहीं सकिया जरा कुछ बंदे चुप बैठे हो, बिलखसूस मेरे बिरा जरा तकड़े गोडे छड़ के बैठ, नाराज ना होना आप, थोड़ा जा गोडे गोडे छड़ के चौकड़ी मार के बैठो, अल्लाह आपको नाराज ना होना भाई, समझ आई ना? हाँ मैं क्लास में बैठने वाला बंदा हूं तो मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, और चेहरा थोड़ा जा गुलाबां दे फुल्ला तरह खिला के बहो ना। मैं सलाह बनाई बैठा तकरीर करने दी, लेकिन है कि तकरीर ता होनी है जो तुसी मेरे नाल इस मुहब्बत के सफर के अंदर टूटे रास होता। अल्लाह भला करे सी। तवज्जो फरमाओ गिरामी कदर हज़रात, ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी आमद ते सारियां खुशियां होइयां, सारियां बहारां होइयां, लिहाजा असीं अज हुजूर दा मिलाद कर। देखो ना मैं आसान करके समझा देना, वजह यह है पाकिस्तान 14 अगस्त नूं बनिया है, तकरीबन 70 साल गुजर गए। हर साल पाकिस्तान बनने की खुशी होती है कि नहीं होती है? होती है जनाब। अच्छा यार क्यों होती है? बंदा के पाकिस्तान बन गया, अल्लाह अल्लाह खैर चला, हुण तां लुट्टण वालिया कमी कोई नहीं छड्डी, तुहानूं अजे खुशियां चढ़ी होईयां। तवज्जो नहीं फरमाई है, थोड़ा सा मेरा साथ देंगे जी आप। मैं थोड़ा जहां सादा सादा मिजाज का बंदा, मैं मेरे नाल चल दे आसो, अल्लाह करके जरा मेरे नाल नाल चले इवें मदीने टुर जाइए है। अजे तक इतनी खुशी आके कारी साहब गल लेवे हिंदुस्तान तो असी वखरे होए हैं, अज असी ये जेडे मौजां दे नाल बैठे हैं ना, इत्थे अजाना नमाज़ां जमात मदरसे कुरान हदीस सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, ये इस पाकिस्तान का सदका है। ये सानू पाकिस्तान का खिता मिले ते सारियां बहारां हैं, लुट्टण वालियां नूं छड्डो, लेकिन असी ते अपना ईमानी जज्बा वेखना है ना कि सानू ये आजादियां मिल गईयां कि असी पाकिस्तान की खुशी ना करिए। मैं कही ते गल तैनूं समझांदा पिया कि अगर तेनू पाकिस्तान मिल जाए तो तू खुशियां करना कि ये सदके साड़ियां मौजा लग गई, जिस नबी के सदके तेरिया मौजा लगी ओदा मिलाद विच करना, जिहदे हाथ अपने चाह के बोले सुभान अल्लाह कुछ भी नहीं होंदा उहनूं। तवज्जो फरमाई सो मेरे बिरा जितने बैठे हो जरा तगड़े होके बैठोगे जरा, अल्लाह आपको खुश रखे। भाई ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दे सदके साड़ियां मौजा लग गई। अच्छा तवज्जो करे सो तो मैं एक बात छोटी जी अर्ज कर दे जनाब, छोटी जी बात है, अगर फ्रंट सीट वाले मेरा साथ दे होता थोड़ा जिहा। कोई बंदा तुहानू किसी जेल थाने चो छुड़ा लवे, मुड़ सारी याती तुसी उहदे नाल दुश्मनी ते रखसो ना? हाँ जी नहीं रखनी। अच्छा बड़ी गल, मैं थोड़ा जा अपने मिजाज का बंदा, एक बंदा दा बेशक ओ मेरी गल सुनी नहीं ना भी मैं की आख्या है। मैं थोड़ा जा तुहाडे नाल ऐसी गल करांगा जिहड़ी तुहाडे दिमाग दे कंप्यूटर फिट हो जावे। तवज्जो है बिरामा सजना दी, जेड़ा बंदा तुहानू किदां छुड़ा देवे या तुहाडे काम आ वणे, दसो मुड़ सारी जिंदगी उहदे नाल दुश्मनी ते करे सो ना? नहीं करते। क्यों भाई? तुसीं आखना यार फला मौके ते मेरे काम आया हा, लिहाजा मैं इहदे नाल दुश्मनी। ज़बाना जो मर्जी आखे, मेरे वास्ते इस तो चंगा बंदा कोई नहीं, मैंने छुड़ाया हा। हुण मैं एक मट्ठी गई गल करूंगा, अल्लाह करके तेनू समझ आ जाए, जेड़ा तेनू इस थाने चो छुड़ा लवे ओ ते हयाती भर जर तेनू चंगा लगदा है, ते जिस हबीब ने तेनू जहन्नम विचों छुड़ाया है ओ तेनू चंगा क्यों? नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे रिसालत उलमाए हक अहले सुन्नत। भाई तवज्जो है ना मेरे फिरामा दी कोई नहीं है। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी आमद होई, आपने आंदिया सब तो पहले अपनी उम्मत नू याद कीता है, या अल्लाह बस मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे, एदा फैसला मेरी रजा दे मुताबिक होवे। जिस नबी ने आंदिया साड़ी खैर मंगी और बचा लिया सानू जहन्नम तो, दसना यार ओदी खुशी बनदी है कि नहीं बनदी, उन्हां दा जिक्र बनदा कि नहीं बनदा। बस यही वजह है कि हम नबी का जिक्र कर रहे हैं और कोई गल नहीं है। अच्छा थोड़ा जिहा होर भी थोड़े सादे लफ्जां दे नाल मैं समझा लवां ना ताकि बात आसान हो जावे। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी आमद शरीफा सानू क्यों प्यारी लगदी है? साडे घर दे अंदर अज मां प्यो हैं कि कोई ना, सही दसना है ना, इज्जत कर दियो ना। जेड़ा अच्छा बंदा होंदा है मां प्यो की इज्जत करदा और पुत्र कर ले, वरना ये ना करे से ना उधार ही कल जदों तेरे नाल होया ना ते मुड़ तो रोना है ते मुड़ रोवन दा कोई फायदा नहीं। अज ना दी कदर कर ले, कल हर बंदा तेरा हाथ चुमदा नजर आएगा। अज अपने मां प्यो की इज्जत कर। अच्छा ये दसो अगर उलमा बैठे ने तारीख पढ़ी जावे ना, नबी पाक की आमद तो पहले लोग अपने मां प्यो नूं मंडियां दे विच वेच देंदे हन, याद रख लो, वेच देंदे हन। नबी पाक आए फरमा बेचना नहीं, पूछा क्यों? हुण अगली गल ते अपनी जिम्मेदारी ते बोलना। फरमाया इहो मां प्यो हैं जिन्हां दा चेहरा देखना है, अल्लाह ने तुहानू कबूल हाई दा सवाब अता फरमा देना। ये मेरे हबीब ने आके दसिया। आमद तो पहले, विलादत तो पहले, मिलाद तो पहले ये मंडियां दे विच विकदे हन। जो ही नबी दा मिलाद होया आका अलैहि सलाम ने ऐसा सबक दिता है, हुण इन्हां दे हाथ चुमी रहे ने, पैर चुमी रहे ने। जरा थोड़ा जिहा सोचो ते सही ना। अज घरां दे विच जिन्हां दे मां प्यो हैं ते इज्जत करके खुश होंदे हो ना, मैं क्या मां प्यो दी इज्जत बाद विच कर, पहले नबी दा मिलाद कर के। क्यों? मैं क्या अगर नबी ना आमदे, मेरा मांगा सानू तो किसे दसना भी कोई ना मैं मां प्यो दा रुतबा क्या है, ये ते आमद मुस्तफा दा सदका है। आखे गल ते भाई इन्ने है तो मैं क्या जे दी आमद दे सदके ते तेरे वालिदैन नू रुतबा मिले, दसना ओदा मिलाद करना ही कि नहीं करना? इस वास्ते मिलाद हो रहे। हुण जरा दूसरी बात भी सुनना, साडे घरां दे अंदर बेटियां जैसी नेमत है ना अल्लाह पाक दी, इन्हू रहमत आख्या गया हदीस के अंदर। अच्छा नबी पाक जदों पैदा नहीं सन उस वेले ताईं ते बेटे नू जिंदा पूर दिता जांदा है, ते हुण बेटी अपने बाप दे सीने ते खेड़दी है, छोटी बच्ची। सही है, कितना बाप प्यार करदा है कि नहीं करदा? दसो ना यार। बड़ी सोचण दी बात है, पहले प्यार कोई पूर देंदा सी ते हुण इहनू इज्जत और इज्जत की निगाह नाल वेख्या जांदा है। प्यो जिहड़ा मुसलमान है ना वो अपने पुत्रा नाल घट प्यार करदा, धी नाल ज्यादा करदा है। ये फितरी अमल है, समझ आ रही ना? वो अपनी बेटी नाल बड़ा प्यार। भाई तेनू क्या आख्या? आखे यार नबी सोने फरमाया है। अच्छा, और नबी सोने ने क्या फरमाया है? जरा मैं हदीस एक सुना देवां सियासत दी। हुजूर ने फरमाया जिस बंदे नू अल्लाह दो बेटियां देवे, तीन देवे, चार देवे, एक दा भी यो है 5-6 जितनियां बेटियां उन्हां दी तरबियत करे, वत शादी करे। इधर देखना, इधर देखना। नबी पाक ने इंज 2 उंगलियां मिला के मिसाल दी, फरमाया ओ बंदा कयामत वाले दिन मेरे मोढे दे नाल मोढा ला के इंज खलोसी भाई विचू बंदा ते बंदा विचू हवा भी नहीं टप सकदी। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तवज्जो है मेरे भाइयों दी कोई नहीं है। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जलवागर हुए, आपने आके बेटी दा मकाम और रुतबा दस्या है। और आज साडे घर दा हुस्न है ते मैं आख्या अपनी बेटियां दे नाल मुहब्बत बाद कर, पहले नबी दा मिलाद मना, चूंकि अगर नबी ना आंदे, तवज्जो है ना, अगर नबी ना आंदे साडे घर दे विच शै ही कोई ना होनी। ये नबी दी आमद दा सदका है। 2 बातां हो गईयां कि मां बाप नू रुतबा मिलिया, साडा हक बनदा है उस नबी नू सलाम करिए जिसने मां बाप जैसी नेमत दा मकाम दस्या। साडियां बेटियां असीं उस नबी नू सलाम करने जिन्हें साडे घर वसाए। हुण आ जाओ अगली बात, दुनिया दे जिस तबके दे नाल ही तुसीं ताल्लुक रखदे हो, हर बंदे ते जरूरी है कि नबी दा मिलाद मनावे। आप कहेंगे वो कैसे? जरा अगर मेरा साथ दे सके आप तो मैं आपको अपने रंग में बताऊं। तवज्जो करना मेरे भाइयों, पहलियां उम्मतां दा जिक्र अगर कुरान पढ़े जाए ना 8वें सिपारे तो लाके 13वें तक पढ़ सकते हो। पहलियां उम्मतां दा जिक्र मुख्तलिफ उम्मतां दा, मुख्तलिफ उम्मतां दा जिक्र है, उन्हां दे करतूत उन्हां दे उत्ते अजाबात दा जिक्र है। क्या क्या है सुनना जरा। कई कौमां ऐसियां ने जिन्हां दे बारे अल्लाह ने फरमाया कूनो किरादतन खासिइन, असीं उन्हां नू बांदर बना छड्या ते रुलदे बदन। ए बांदर पहले इंसान हा,
یہ नाफरमान होया है, अल्लाह ने इनू बांदर बना छड़िया। अच्छा फिर अल्लाह ने फरमाया फाखसफना बिही व बिदारिहिल अर्द, फरमाया असी कई ऐसियां कौमां आईयां उन्होंने घरां ते बस्तियां ते शहरां समेत जमीन दे अंदर धनसा के रख दिता है। तुसां वेख्या होना है शहरां दे शहर गर्क होए होए, अज जिवें शोरकोट वाला भेड़े वेख्या ना तुसी, ये शहर गर्क हो कई जगह ते मौजूद हैं। अल्लाह फरमांदा असीं इन्हां नूं गर्क कर दिता है। अच्छा कईयां ने नाफरमानी की ते बांदर बन गए, कईयां ने नाफरमानी की ते शहरां दियां शहरां बस्तियां उजड़ गईयां, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। अल्लाह फरमांदा है व अमतरना अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जिल मंदूद, अल्लाह फरमांदा कई ऐसियां कौमां सन जिन्हां दे उत्ते मैं चोज जाले पत्थरां दा मींह वसाया है और वो फट्टर हो गए तो उठाई मर गए, उन्हां दा इलाज करने वाला कोई ना, चोज जाले पत्थर वसाए। जागदे बैठे हो जनाब, मैं जिहड़ी गल करदा पर जदों नतीजा निकलेगा ऐ अगर तेरे सीने दे विच पत्थर दा टोटा ना होया, दिल होया ते दिल च मदीना होया, तेनू मोर समझ लगेगी मैं की गल करदा पे। और कई बंदे यकीन कर उन्हां दी अखी चों अथरू आ जांदे ने, वाकई मौलवी ने वंड कीती है, सानू मिलाद करना चाहिए है। मैं कहा यार मैनू एक गल दसो, एक कौमां ते अजाब आया, बांदर सूअर खिंजीर बन गए, पत्थरां दा मींह वसिया, उन्हां दे घर बार तबाह हो गए, क्यों? गुनाह क्या हा? सारे जरा सज्जे खब्बे वाले गुनाह क्या हा? ये लभना पैगा ना भी गुनाह क्या हा। उन्हां दा गुनाह पता क्या हा? कुछ लोग नाप तोल दे विच कमी करदे आन, नाप तोल दे विच उन्हां कमी कीती, डंडी मारी, अल्लाह पाक ने अपना अजाब भेज दिता। कुछ लोग वो हन जेड़े बदकार हन, बदकारियां करदे हन, जिना जैसी लानत दे अंदर मुब्तला हन, अल्लाह ने उन्हां दे उत्ते अजाब भेजिया, वस्तियां तबाह करके रख दित्तियां। कुछ ऐसे बंदे हन जेड़े नबियां दे नाफरमान और सरीहन अल्लाह रसूल दे हुक्म दी खिलाफ वर्जी करदे सन, अल्लाह पाक ने उन्हां दे उत्ते पत्थरां दा मींह वसाया है। मैं तुहाडे नाल एक गल करना चाहना, सारा किस्सा मैं 2-4 लफ्जां दे अंदर समेट के तुहाडे सामने रखिया है ताकि नतीजा कर सकीए। मैनू ये दसो पहलियां कौमां गुनाह करन ते अजाब आवे, ऐ जड़ी कौम उम्मत मुस्तफा है, दसो ये गुनाह करदी पई है या नहीं करदी पई? सारे बोलो, हाजी कोई नहीं बैठे तुसी, करदी पई है। अच्छा नाप तोल दे कमी हो रही है, सारे नहीं कर रहे, लेकिन जेड़ा जेड़ा करदा है करदे ते पैन ना, सारे ने जिन्हां अल्लाह बचाए कर रहे हैं ना, लेकिन बांदर नहीं बने। गल मेरी सोची जरा, फिर मैं बाद में पूछांगा मिलाद करना है कि नहीं करना, हुजूर दी आमद की खुशी करनी है कि नहीं करनी। अच्छा ये दसो भी ये लोग बदकारियां कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? जिन्होंने अल्लाह बचावे, बाकी कई है ना से बदमाश जेड़े इस जिना जैसी लानत दे अंदर मुब्तला ने, बिल्कुल। मैं क्या फिर भी ना दे घर तबाह नहीं हुए? तवज्जो नहीं फरमा रहे यार मैं क्या कह रहा हूं आप। अच्छा नाप तोले कमी भी हो रही है, चेहरे नहीं बिगड़े, बदकारियां हुई ने, चेहरे नहीं बिगड़े, घर नहीं तबाह हुए, लोग अल्लाह रसूल की नाफरमानी कर रहे हैं, लेकिन ये बावजूद अजाब नहीं आया। मैं तुहाडे सामने एक सवाल करना चाहना, आज दी इस महफिल दे विच आमण वालिया अपने जरा दामन दिल नूं खोल के दे, मेरी ये गल सुन, वो क्या वजह है पहली उम्मत गुनाह करे, अजाब आंदा है, चेहरे बिगड़े, घर तबाह, पत्थर, वो गुनाह तू ते मैं करिए, चेहरे भी सलामत, घर भी सलामत, वजह क्या है? आते रु कुरान च दसा। और बाबा अल्लाह फरमांदा है मा कान अल्लाह लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, तर्जुमा सुन के हाथ नहीं तले रखना। फरमाया हबीबा तेरी उम्मत गुनाह कर दी है, मेरा अजाब आता है, पर जब तैनू वेखा मेरा अजाब वापस हट के चला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलाद नबी, उलमाए हक अहले सुन्नत। भाई आहिस्ता ना बोले, थोड़ा सा बुलंद आवाज से बोले, मेहरबानी फरमाए यार, मेहरबानी फरमाए। बाबा इयो गुनाह पहलियां उम्मतां करन थे अजाब आवे, वो गुनाह ये उम्मत कर दी पई है, बच गई है, क्यों? मैं कुरान दी आयत करीमा पेश की थी, तफसीरी तर्जमा दा कीता है। फरमाया हबीब ये मेरा अजाब आंदा है, पर जदों तैनू वेखदा ते मेरा अजाब ही वापस चला जांदा है कि मैं इन्हां के आखा इन्हां दे विच मुस्तफा है, जेदे हाथ तले रह गए 2 नंबरी कीती है नहीं चल साई, ये अजाब वापस चला जाता है। मैं गल करना चाहना हाथ आके कड़कार बादल सुभान अल्लाह दा, और मैं क्या जिस नबी दा सदका तेरे गुनाहां ते पर्दा पिया है, तेरे चेहरे सलामत ने और तेरे घर सलामत ने, दसना उस नबी दे पैदा होने की खुशी नहीं करनी तो होर की करनी?
سارے بولو ذرا محبت کے اللہ اکبر. توجہ ہے میرے بھائیاں دی؟ کوئی نہیں ہے جناب. اجے تک لوگ پوچھتے ہیں بھی میلاد کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. وہ پاگل ہو گیا یار. جے دے صدقے اس بات نو کدی تنہائی وچ بیٹھ کے سوچو. جے دے صدقے ہائے 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 علامہ صاحب نے میرے منہ والا جملہ تانوں دے دیتا ہے. جے دے صدقے تو بچیا بنا او دے آمن دی خوشی نہیں کرنی تو اور ماتم کرنا ہی مینوں دس تے صحیح نہ یار. وہ دے آمن دی خوشی کرنی. اس واسطے تاجدار مدینہ دا میلاد. ہن کو گل سمجھ آئی ہے؟ کوئی نہیں آئی. یہ پوچھا جاتا ہے ہم میلاد کیوں کرتے ہیں. اچھا یار جٹاک کے لوگ بیٹھو میں تانوں سادہ انداز دے نال گل سمجھا لینا. تساں کدی یہ ویکھیا ہے کہ باغاں دے وچ پھول گلاب دے کھڑ ونجن تے بول بول ہووے ہی کوئی نہ؟ انج ہو سکدا ہے؟ توجہ نہیں فرمائی آپ نے میں کیا کہہ رہا. تسی کدی یہ ویکھیا بھی پھول کھڑ جان تے بول بول نہ جاوے؟ وہ کہ نہیں میں نہیں جانا, میں جا کے خوشی نہیں, میں نہیں بولنا. کدی یہ نہیں ویکھیا تسی؟ وہ جوں ہی بہار آوے نا پھول کھڑن تے بول بول باج کدی ادو ائیں ادو ائیں ادو ائیں اپنے نغمے اپنے ترانے اسی طرح نا جی بولی بولی جی میں سمجھا سکا تھا. آخر بالکل. اچھا میں کیا بول بولوں کدی ویکھیا کسے کول دلیل منگ دیا کسے الو کول بیٹھی ہوے؟ اوکے نہیں ہے تو دلیل نہیں منگ دی. کہ میں کیا جب درختاں دی بہار آوے تے بابا او بول بول الو کول دلیل نہیں منگ دی. او جب ربیع الاول ایمان دی بہار آوے تو بھی کسے الو دے پٹھے کول نہ گیا تھا. ہاں چاہ کے بول ذرا سبحان اللہ پیار کے ساتھ. کیوں چل کے کسی سے دلیلیں مانگتے ہو اور آ کے دلیلیں پوچھی جاتی ہیں؟ اور سب تو بڑا اعتراض پتہ کیا ہوتا ہے؟ ناراض تو نہیں ہو رہا ہے, جاگ رہے ہیں, بیٹھے ہیں آپ جناب. سب تو بڑا اعتراض او جی اتنا خرچہ کریں دیو کسے بیوہ نو چدے ہو. میں کہا پہلو تے دسنا بھی 11 مہینے بیوہ موئی رہی ہے. سادہ گل نا سادہ گل. آئے ربیع الاول دے مہینے دے وچ بیوہ آئی پہلو تو مینوں دے بیوہ او دا ملاواں ٹانکا. مٹھا بولیاں یار پچھلے بھی بولو نا یار این تو نہ کرو انج نہ انصافیاں نہ کر. نبی دا بغض کر نہیں تو میں کہ مانگا کدائیں اور کڈ ہمیں بیوہ ہے بیوہ. تو بیوہ دیاں گلاں کرنا ہے؟ پورے پاکستان دے اندر 20 شہر ایسے نے جے دے اندر غریب بچیاں دیاں شادیاں ہوندیاں اور گھر گھر راشن پہنچایا جاندہ ہے. اور اے جدو ساڈا میلاد ہوندا ہے ایتھے ہووے کدائیں ہووے ہر گھر دے لنگر جاندا کہ نہیں جاندا ہے؟ حضور دا میلاد دا مہینہ آ جاوے تو ساڈے کئیاں گھراں تے مہینہ نہیں پکدی. انہاں نوں پتہ ہے مالکاں دے ٹکڑے آ ہی جانے نے. کیوں جی ایسا ہے کہ نہیں ہے بتائیے مجھے ہے؟ آج تائیں کسے بیوہ نے آکھیا ہوئے کہ میلاد تے خرچہ نہ کرو تو مینوں چدے ہو. میں کہ بیوہ نے نہیں آکھیا کہ واڈھی کیوں پٹدا ودا ہے؟ توجہ ہے نا. تو یہ تماشا بند کرو. اے بیوہ تینوں الیکشن وچ یاد نہیں آئی؟ 20 ارب روپیے دا الیکشن ہویا تینوں کوئی یاد آئی؟ بیوہ مر گئی سی. بلدیاتی الیکشن آئے چھوٹے موٹے الیکشن آئے ایتھے کبڈیاں دے میچ ہوندے داندا دی باج ہوندی ہے چٹ والیاں کبڈیاں ہوندیاں والی بالاں دے میچ ہوندے وڈے وڈے چودھری 50 ہزار دا انعام رکھ کے او سگٹاں پی کے بہ کے مچھاں وٹ دے کے ویدن. او تینوں اگر میلاد دی توفیق نہیں ہے تے کم از کم لوکاں نوں دس جے اے کم جائز ہے نا تے مصطفیٰ دا میلاد بدل جاؤ لا جائز ہے. توجہ ہے میرے بھراواں دی؟ کوئی نہیں ترکڑے ہو کے بولو نا یار سبحان اللہ. اور اگلی گل بھی دسی جاواں سادے لفظاں دے اندر. بس اوقات کئی لوگ رینج ہو جاندے بڑے جی اسی جھنڈے جھنڈیاں لائٹاں لائیاں فلانا نہیں لیندا فلانا نہیں لیندا فلانا. او میں کہا ٹینشن نہ لیا کر اوئے ٹینشن نہ لیا کر. آخر کیا مطلب؟ میں کہا تینوں میں ایک گل دسنا. تینوں پتہ ربیع الاول اے مہینے دی اصل ڈیفینیشن کیا ہے؟ ربیعن اے دا معنی ہوندا ہے بہار. لفظ ربیع دا معنی کیا ہے؟ بہار. اور الاول پہلی. اللہ نے اپنے حبیب نو گلیا فرمایا پہلی بہار ہی نے. آواز کمزور آئی ہے. پہلی بہار سمجھ آ رہی؟ اچھا ایک ہوندی ہے ایمان دی بہار او ہے ربیع الاول. ایک ہوندی ہے موسم دی بہار اونوں ساڈی جٹاکی بولیے چاہندے نے پنگارے دا موسم. جٹاکی بولیے کی یاد ہے پونگا. اس موسم میں کی ہوندا ہر درخت ساوا ہو جاندا نکا موٹا وڈا یہ کنڈیاں والا بغیر کنڈیاں تو پھل والا پھول والا او بھاویں تھل وچ ہوے یا دوسرے زرخیز علاقے چ ہوے چودھری دے بوئے تے ہوے یا کسی منکر دے بوئے تے اس نے ساوا ہو جانا. اس نے پتے کاٹ لینے.
بندہ نو پوچھے بھی خیر تے ہے ہی او ساکھنا کملا ہو گیا میری بہار آ گئی ہے تے میں ہن خوشی نہ مناواں میں پتے تے کرنی ہوئے کمال ہو گئی ہے لیکن اسے بہار دے وچ تسی اگر کسی سڑک دے نال ٹور پاؤ نا یا نار دے نال تسی ویکھ سو بھئی سارے درخت ساوے ہونے چھوٹے وڈے 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 لیکن کئی ایک سکے بھی کھلوتے ہو سن اے بڑے بڑے موڑ تے ہانگ تے آئیں تے سکے توجہ ہے جاگدہ بیٹھا یار ترکڑا تے ہو وڈے وڈے موڑ تے ہانگ تے ایڈ تے اے بالکل توجہ ہے یار میں گل اے جب ادھر دیکھیں بہار دا موسم آیا ہے سارے درخت ہرے بھرے ہو گئے انہیں خوشی منائی ہے اے منہ چاہ کے کھلوتا ہے میری بات کی سمجھ لیں تو تیریاں لڑائیاں موک جا سن اے منہ چاہ کے کھلوتا ہے بس لڑائی جھگڑا مندہ نہیں کرنا میں تنو آج وٹ کر دے سارے مسئلے دے اصل رولا کیا ہے اس درخت دے کول ٹوڑ جاؤ انہوں آخر بڑھ کے مرنی اپنے انداز بھی دستا پیا درخت رو آکھیا سی تو کسی رو آکھنا ہی نہیں اور وہ آکھا بڑھ کے مرنی بھی جائی پہ دیکھنا آئے نکے تو نکا بڑھے تو بڑھا کنڈے آلا پھل آلا پھول آلا سارے ساوے ہو گئے تو ایڈی سائیاں تیری لاش بنائی تو موڑ میں وڈی تھلا توجہ نہیں فرمائی پچھلے بندے نوجوان نہیں بول رہے اور بہت رہا کیا سکا کھلوتا ہے انہیں بولنا تو نہیں پر زبان حال پتا کی آکھنا سو اللہ کر کے تینوں سمجھ آ جائے نکتہ زیرے چرکنے اور ساکھنا یار میں کی میں ساوا ہوں میرا تے تلو کی تروٹ گیا زمین تو انہیں آکھنا میں کی میں ساوا ہوں میری جاتے جرائی سوک گئیاں سون لے نکتہ ہی یہ سمجھ آوے تھا اور جدو بہارا دا موسم آوے ہر درخت ہرا ہوندہ ہے اپنی حیثیت دے مطابق جیڑا سکا کتا سمجھ رہے وہ دا تعلق نہیں ہے اور ربیع الاول ایمان دیا بہارا نے جیڑا جیڑا گھر سجاؤں وہ دے ایمان دا جذبہ ہے جیڑا نہیں سجاؤں لڑیا نہ کر سمجھ لے تعلق کوئی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن میلاد مصطفیٰ جشن میلاد مصطفیٰ جاگ دے بیٹھے ہو جیڑے جیڑے نو سواد آیا بولنا سبحان اللہ لڑائی جھگڑا مندہ لوڑی کوئی نہیں بس سوکھی جائی گل ہے درختاں دی بہار آوے تو بہار منا لیندن او نہیں مناندہ جے دا تعلق نہ ہووے ایمان دی بہار آوے سارے منا لیندن او نہیں مناندہ جے دا تعلق نہ ہووے سمجھ آ گئی ہے توجہ ہے بھائیاں دی کوئی نہیں ہے جناب سانو پتا نبی پاک جدو پیدا ہوئے سن وہ ٹائم کیڑا سی بڑی خاص بات دستا پیا بڑی خاص بات صبح صادق دا ٹائم سی میں تھوڑا جہا تواڈی بولی یہ بولنا اے تہجد دے قریب دا ٹائم ہاں اور جلے پاؤ پھٹ دی ہے توجہ ہے بڑی خاص بات جناب نو عرض کرانگا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جس رات پیدا ہوئے نا تہجد دے ٹائم آپ دی ولادت ہوئی علماء نے سوال اٹھایا ہے فرمایا تہجد دے ٹائم کیوں پیدا ہوئے ادھی راتی کیوں نہیں پیدا ہوئے یا چٹے دے نو پیدا کیوں نہیں ہوئے امام جلال الدین سیوطی سوال اٹھایا یہ جا کے میں تیدا جواب دے میں چاہ سو سیا فرمایا بھی اصل وجہ یہ ہاں اگر نبی پاک ادھی راتی پیدا ہو جاندے نا تے رات نے آکھنا ہی میں برکتاں لیاں تے دن نہ تو رہ گیا ہے توجہ فرمانا اگر نبی سائیں دن وچ پیدا ہو جاندے نا تے دن نے آکھنا سی میں برکتاں لا تے رات تو رہ گئی اللہ پاک نے ایسے ٹائم دا انتخاب فرمایا ہے جس لئے رات جاندی پئی سی دن آندا پیا سی دعاں دا اینج ٹاکرا ہویا نا فرمایا رات جاندی جاندی تو ہی برکتاں لے لا تے دن نہ آندا تو ہی لے جنہوں سمجھ آئیے بولے سبحان اللہ ذرا پیار دے نال اچھا کئی بندے نو میں ویدہ بیٹھا ہاتھ چال اندر پر منہ نہیں کھول دے او تیرے ہتھاں نو میں کی کرا جے تیری منہ ہی نہ کھول لیتا یقین اللہ تعالیٰ یار پتہ نہیں کیڑا فیشن بندا جاندا آئیں خدا دا نام من مدینے وان کے کھڑی میں بول تا صحیح نہ یار اے کو گل کرنا لئے بڑا تینوں میں نہ بول تم راز نہ ہونا یہ ایکٹنگ کرنا میرا سٹیج پہ کام نہیں لیکن میں تو اندسدہ پہ ہاں ہاتھ چال ہی دو ٹکے دی زبان نہیں کھول دے ٹھاڑ پہ لگ دیئے ترکڑے ہو کے بولیا کرو بھائی جان ترکڑے ہو کے بولیا کرو ہون آؤ ذری میں گالو سنائیں دا پہ اندرہ اس گالو ذرا سمجھن دی کوشش کری توجہ ہے
آدھے نے جی نبی پاک علیہ السلام تہجد تے اس واسطے پیدا ہوئے بھی دن نو بھی برکت مل جاوے رات نو بھی ٹاکرا جو ہونا ہا تے جاندے جاندے رات نو برکت مل گئی تے آندے آندے میں آخری بالکل گال ٹھیک ہے لیکن میرا یہ ایک سوال ہے گال سن کے تمہیں چس بھی آ گئی لیکن میں جدو اس گل تے سوال کر کے جواب دیا گا انشاءاللہ چس نو بھی چس آئے گی یہ پہلے میں گارنٹی دینا جناب آخر کیویں میں کہا جناب اگر رات اور دن نو ہی برکت دیونی ہا یہ کام تے مڑ مغرب ویلے بھی ہو سکدا اس ویلے بھی رات دن دا ٹاکرا ہوندا ہے ہو سکدا کہ نہیں ہو سکدا دسو بھائی ہاں مولانا بات تو آپ کی ٹھیک ہے میں نے کہا اگر ٹھیک ہے تو مجھے فلسفہ سمجھاؤ سمجھے نا سیدھا فلسفہ سمجھاؤ نا بھی کیا مسئلہ کیا ہے مغرب دے ٹائم نہیں ہوئے پیدا تے تہجد دے ٹائم ہوئے یہ دا تے مینوں نہیں پتا میں کہہ جی انشاءاللہ میں امام احمد رضا دا ملانگا میں تینوں دس کے جا سا سبحان اللہ بالکل میں امام احمد رضا دا ملانگا میں تینوں دس کے جا سا ہن ترکڑا ہمیں تے دساں بات کیا وجہ ہا بھئی رات دن دا ٹاکرا مغرب ٹائم ہوندا ہے اس لئے نہیں تے تہجد لے کیوں پیدا کیتا ہے سنو مغرب ویلے اس ویلے پیدا نہیں کیتا اگر نبی اس لئے پیدا ہو جاندے نا تے جڑے قیامت تک لوگ آنے سن نا انہاں دے وچ کئی سوچاں دے بڑے مارے ہوئے جنہاں نو فلسفی منطقی ریسرچ کرنا لیا دے انہاں سوچنا ہے بھی یار نبی دے آن دا کوئی ٹائم نہیں کیونکہ سیانے آدھے ویلے دیاں نمازاں تک ویلے دیاں ٹکراں اچھا اجن بھی سمجھ نہیں آئی نا تو میں تو دسنا ٹائم ہی ہوندا ہے بندہ گرمیاں دے دیہاڑے ہون تے بندہ نیندر ٹھڈی ستا پیا ہوئے تے اتو پرانا آ ونجے تے بندہ تا بھی یار تو کیڑے ٹائم آ بنے مسے مسے آنکھ لگی راتی مچھر نہیں سمجھ دیندا ہن تو لائے پے ہیں توجہ تو نہیں فرمائی نا یار کیا کہہ رہے بھائی یہ تمہارے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ لئی ہن لگدا گھنٹہ ایک ہورتا کی جاسو پوتر میرا بکڑ لام ہے نا جی ہاں بکڑ لام ہے نا بکڑ لکاراں لا دیو تواڈی مہربانی لا دے میرا بچڑا تم ہی لا دے بھائی ناراض نہ ہونا لکاراں لا کے ترکڑے ہو کے بیٹھو ذرا مینوں پتہ لگے بھی تو تقریر سننا ہے بیٹھ ہن ذرا اپنی اصلی وردی وچ آئے ہو ہاں چاہ کے بولو سبحان اللہ پیار دے نال بھلا ہوے انشاءاللہ مدینے جاؤ اور میرے بھائی جی نے محفل کی نام ہے میرے بھائی دا محمد عزیز اور رمضان عزیز تے رمضان سنے سارے مدینے جاؤ خیرہ ہومن تے برکتہ ہومن لیکن ایک گال نو ذرا سمجھن دی کوشش کری تینوں جگایا اس واسطے ایک گال نو سمجھن دی کوشش کری عزیزان مکرم سوچن والے نے سوچنا ہا کہ نبی پاک مغرب ٹائم آئے نے یار ایک ٹائم نہیں ہے یہ کیڑا ٹائم ہویا انہیں پتہ کی سوچنا سی اے دے ویکھی کئیاں نو سمجھ لگ جانی تسی اگے پڑ جانا ہے لیکن چس بڑی آئے گی انہیں اے سوچنا بھی یار نبی کیڑے ٹائم آیا ہے بھئی جس لئے دن چلا گیا ہے روشنی چلی گئی ہے انیرے آگن یار نبی انیرے لے کے آیا ہے وہ بندہ سوچن والا سوچ سکدا ہا ہن اگلی گل دی میں ونڈ کروں گا جے سمجھ آوے اللہ پاک نے فرمایا پتہ سی نا علم ازلی دے نال فرمایا سوچن والے ترکڑا ہو کے سوچی میں اپنے حبیب نو اس ٹائم تے گھلیا جڑا اشارہ دیندا پیا کہ میں آ گیا ہن راتاں وگ گئیاں کفر وگ گیا اندھیرا وگ گیا ظلم وگ گیا اوئے ہن دن آ گیا نور آ گیا تو کہ نور والا اچھا کے بول سبحان اللہ ذرا پیار دے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات اچھی تو بولو نا یار سبحان اللہ دوبارہ کھندا بھی ثواب اتنا ہوندا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جشن میلاد مصطفیٰ توجہ ہے اس واسطے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو تہجد دے ٹائم تے پیدا کیتا گیا تاکہ امن والا بندہ آکھے کہ یار واقعی ٹائم سونا ہے ہن راتاں گئیاں ہن کفر گیا ہن انیرے گئے ہن تے نور والا آیا ہے اور نور لے کر میں بھی سور شور لاؤندا ہوندا تے تانوں ایتھے میں تھوڑا جا جما کے رکھ دیندا اوئے اوم جو بے سورا لیکن اس بے سورے دا مطلب یہ نہیں تینوں سور نہ لگے تینوں گل سمجھ آ رہی ہے کہ میلاد مصطفیٰ دی حقانیت کیا ہے میلاد مصطفیٰ دا اصل فلسفہ کیا ہے نبی دی شان کیا ہے نبی پاک کس ٹائم آئے بٹھے بلیندے پے ہو میں تو نال بڑیاں گلاں کرنیاں نے بابا تہجد دے ٹائم تے آئے نبی پاک دی اماں پاک دی بھی گل سن لو فرمایا میرے بیٹے جدو پیدا ہوئے نا
خاص میلاد مصطفیٰ تے آپ پہنچ گئے ہیں, خاص میلاد مصطفیٰ تے. فرمایا جدو میرے بیٹے پیدا ہوئے نا, خرج منی نور, فرما مینوں انج لگا بھی میرے جسم وچوں نور نکلیا ہے. اچھے بڑے تحمل دے نال مسئلہ سمجھ لئیے. اشرف تھانوی نے گال نہ لکھی ہوئے, شمامت الانبیاء علیہ صدیق حسن بھوپالی نہ لکھی ہوئے, اپنے پرایاں ساریاں نہ لکھی ہوئے, میں زبان اپنی چوکے کھڑا ہو کے اپنے ہتھاں نال کٹ دیاں گا. تے جے انہاں ساریاں لکھی ہوئے تو میں آکھیا پیو تہاڈا مان گیا ہے, بچڑے کیوں بگڑے ودے نے, ماننا یار ہے. میں گال نہیں کردی, میں مندہ نہیں کڈیا, میں کہ پیو مان گیا بچڑے بگڑے ودے نے. اور ویسے بھی او ملا تیری گل میں کیویں مننا کہ وہ بشر تے نسل مکی, او جیڑی اماں نے جمیا ہے او آدھی نور ہے. ہاتھ نہیں چاہندا پیا یار, اتنا کرنا جس رب نے گھڑیا وہ آدھا نور ہے. قد جاءکم من اللہ نور, جڑا حبیب آیا آپ نے بھی خود ہی فرمایا ہے جابر ٹینشن نہیں لینی, اولو ما خلق اللہ نوری. قرآن چراب آدھا نور ہے, نبی آپ آدھا میں نور ہے, اماں دیئے نور ہے. یار کو گال سمجھن دی کوشش کرنا میں کیا کہہ رہا, سوچو تے صحیح نا یار. دسو رب دی منیے, رسول دی منیے, رسول دی اماں دی منیے, جا گلیاں دے روڑے کوڑے دی. تو مڑ میرا غیرت مند بریلی والا بابا سچا نہیں آدھا چمکتی جسے باتیں ہیں. آواز کمزور کر گئے ہو, سر ہلامن تے کام رکھے ہی نہیں یار. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. پھر اعلیٰ حضرت نے سچ آکھیا ہے نا جی. توجہ ہے گرامی قدر حضرات, اس واسطے تاجدار مدینہ دی والدہ مائدہ بیان فرما دیا سیدہ آمنہ پاک, فرما خرج منی نور, نور پیدا ہے. اچھا ٹائم تہجد ہے, گل ذہن وچ رکھنی ہے. تہجد دے ٹائم تے اگرچہ پاؤ پھٹ جاندی لیکن ہوندا انیرا ہے. اسی طرح جناب اگلی گل آپ فرما دیا نے. ہن اگلی گل میں ذرا محبت دے نال سناؤں, اللہ کر کے سمجھ آ جاوے. بعض روایتوں دے اندر اور دی طرف نسبت بھی ہے, بعض طرف حضرت اما آمنہ آپ کیا فرما دیا نے, تہجد دا ٹائم ہے, میرے بیٹے پیدا ہوئے. رأیت جبرائیل بیدہی علما ثلاثا, ضرب علما بالمشرق وعلما بالمغرب وعلما علی ظہر الکعبہ. فرمایا میں جبرائیل نو ویکھیا, او دی ہاتھ میں 3 جھنڈے نے, انہیں ایک جھنڈا مشرق لایا, ایک مغرب لایا, ایک کعبے دی چھت تے لایا. فرمایا سے پوچھا جھنڈے کیڑی شے دن, او سکے میلاد مصطفیٰ دے. یہ کس چیز کے ہیں میلاد؟ میں روک کس لیے گیا, کوئی مائی کلال مجھے اپنا جھنڈا حدیث سے دکھا دے, میلاد مصطفیٰ کا ہم حدیث سے دکھا دیتے ہیں. اس تو بڑی تو گل کوئی نہیں نہ ہو سکتی. اور اگلی بات انتہائی توجہ طلب ہے. سیدہ اما آمنہ پاک نے صرف اے نہیں فرمایا, اگلی گل سنی توجہ دے نال ذرا. فرمایا میں جبرائیل نو ویکھیا ہے. اس تو بعد کیا کیا فرمایا میں کعبے نو ویکھیا ہے تے کعبہ جھوم رہا سی. اچھا بعد آدھے نے کعبہ کانب گیا, میں کہا دیر تینوں ترجمہ ہی نہیں کرنا آیا. دیکھو میں نو پتہ ہے سٹیج دے کیا فرائض واجبات نے, لیکن جنہی میں گل کی تھی میں کہا دیر تینوں ترجمہ ہی نہیں آیا. اوہ کمبیا نہیں. اوکے کیا مطلب؟ میں کہا کئی دیوانے بیٹھے نبی دیاں گلہ سن کے جھوم رہے نے. اوہ کعبہ بھی چاسے چاہ گیا, وجہ دے چاہ گیا. انہیں کیا بڑا سال گزر گئے, انہا میرے دل دی اندر بہت رکھے. اوہ آگے آجے نے میں نے سوٹھے سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, مکی کی آمد, مدنی کی آمد, لجپال کی آمد, غمخار کی آمد, للکار کے مولو, نعرہ رسالت. وہ توجہ ہے میرے بھراواں دی کوئی نہیں ہے. عزیزان مکرم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تے کعبہ بھی خوش ہو گیا. ہن ولادت حضور دی ہوئے تے بندے نو چاس نہ آوے, مزہ تے آندا نا بندہ گل سن گیا, ہا 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 کیا منظر تھا, ہا 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 کیا منظر تھا. ابھی تو گل چلی ہے, اگے ٹرسو تو بڑا سواد ہے, اسی ذرا ترکڑے ہو کے بیٹھنا ہے. ذرا توجہ فرمائیے میرے پیارے بھائیو. فرمایا کہ میں جبرائیل نو بھی ویکھیا ہے, خانہ کعبہ بھی ویکھیا. ہن اگلی گل فرمایا رأیت قصور الشام, فرما ملک شام دے محلات بھی ویکھن. پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو, یہ اپنیاں پرائیاں پتریراں دی ساریاں کتاباں حدیث موجود ہے. میں صرف ایک سوال کرنا چاہنا, رات ہووے, تہجد دا ٹائم ہووے, بندہ ہووے یا عورت ہووے,
समझ आ रही मेरी गल? उस वेले इस तरह लाइटिंग भी कोई नहीं सी हुंदी, बिजलियां भी कोई नहीं सी हुंदियां। अम्मा पाक कमरे च बैठियां ने, बेटा हुण पैदा होया है। कमरे दे विचों केड़ी दूरबीन दे नाल वेख्या कि काबा आई करदा पिया, जिब्राइल झंडे लाउंदा पिया ते मुल्क शाम दे महल्लात कोई मैनूं ये मसला समझा देवे, बस मैनूं ये मसला समझा देवे। गल करके जाना ये कमाल नहीं, चासे वाल दी खल ला तेनू पता लगे। हुण जदों इहदी मैं वंड करसा इंशाअल्लाह अहले ईमान और इश्क इन्हां दे दिल दे अंदर मजीद हुजूर दी मुहब्बत दा चिराग जल जाएगा, मैनूं यकीन कामिल है। लेकिन मैं सारे बिरावां दी तवज्जो जरूर चाहांगा। इस गल नूं तुसीं कदी सोचिया भी यार तहज्जुद दा टाइम होवे, हुण बच्चे दी विलादत होई है, किवें वेख लिया काबा, किवें वेख लिया जिब्राइल, तो किवें वेख लिया मुल्क शाम दे महल्लात? कदी सोचिया है आपने? नहीं, जे सुनने दा मूड नहीं तो सलाम पढ़ लईए। मैं सिर्फ मैं इंशाल्लाह फकीर वंड करके जाएगा, लेकिन थोड़ा जा तरकड़ा हूँ बजवानी, तरकड़ा हूँ इंशाल्लाह मदीने मजे तो जो है ना मेरे भिरावां दी कोई नहीं। आखे हाँ मौलाना बात तो है। अब आइए जरा मैं असल गल तू पर्दा हटाऊँ भी अम्मा पाक ने वेख्या केड़ी शै नाल है। आप इधर लिखा है गल दी चस बड़ी है। आपने फरमाया जदों मेरे बेटे पैदा होए ना तो मेरी नजर पई अपने बेटे थे, मेरी नजर पई अपने बेटे थे। हुजूर दे चेहरे दे कमालात अनवार और तजल्लियात इतनियां हैं कि जिन्ना अखां ने नबी नूं वेख्या ना, अगरचे हुण पैदा होए ओदियां अखां इतनियां तेज हो गईयां, अंधेरे दे विच जिब्राइल वेदियां पईयां, अंधेरे दे विच काबा भी वेदियां पईयां, अंधेरे दे विच मुल्क शाम भी वेदियां पईयां। ओ अज दे मेरे बिरावां दी महफिल ते आमण आने ओ मैनूं दस सही ना, जेड़ियां अखी नबी नूं वेखण ओ ते इतनियां तेज हो जाण ते जेड़े मदीने वाले दियां अखां मेराज दी रात रब नूं अच्छा तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। क्यों भाई ओ को दिल ठड आई है कि कोई नहीं बोलते सही ना यार, सुभान अल्लाह। दस भाई ठड आई है कि नहीं आई? दोस्त बोलते सही ना यार। ओ जेड़ियां अखी नबी नूं वेखण, मठे ना होया करो, मठे ना होया करो, वाह वाह सुभान अल्लाह। जेड़ियां अखी नबी नूं वेखण ओ ते इतनियां तेज हो जाण ते जिस नबी दियां अखी रब नूं वेखण। इस गल ते तैनूं मठा नहीं सी होना चाहिदा हैं। ओ मदीने दे विच अपने रोज़े दे विचों इत्थे अपने गुलामां दी महफिल नूं नहीं वेख सकदे? आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, अन्ने नूं के दिसी वे ते ओ की वेखे। यहाँ तो अंधे की तो बात ही नहीं, मैं तो आंख वालों से खिताब कर रहा हूँ। को तवज्जो है कि कोई नहीं है? अच्छा यार जे जागो तो दो चार गल्लां होर ना कर लवां तुहाडे नाल। सियाणे लोग बैठे हो, सियाणे लोग। फैसलाबाद के करीब एक सतियाना शहर, उत्थे मैं तकरीर पिया करा। मैंने एक बंदा दमाली से, मैं हाँ जी जनाब दसो भाई क्या मसला है? आखे जिब्राइल पाक की तरह झंडे लाए, तो मैं कहा हुण सुनिया ना हूँ। नहीं मैं तुहाडे कोल पुछना। मैं कहा भी तू अपना साड़ काढ़ ला। मैं कहा त्रै लाए। आखे यार तुसी भी त्रै लाया करो। मैं कहा के मतलब? आखे यार जदों दे तुसी सावियां पटकियां ले आए हो ना, तवज्जो है ना? हाँ मेरे पीर भाई बैठे ना, हाँ हाँ मेरे पीर भाई नजर आ रहे हैं, अल्लाह खुश रखे। पीर अत्तार लाजपाल दे मुरीद बैठे जरा हाथ चाहो खा सलामती होवे। इधर भी ख्याल जरा। आखे जदों ते तुसी सावियां पटकियां वाले हो ना, तुसी ते एक एक मसीह ते 3 चंडे चढ़ा कटदे हो। ये बलेम मुड़ साढ़े ते लाया ते जानदा ही है ना। तवज्जो है। उन जाते ने हड़ियां पटकियां ले कर दे कुछ नहीं। मैं कहा सारा कुछ कर गया नहीं, पितरेरा नूं पुछो कर गया नहीं। तेनूं से गल दा पता नहीं पड़ा, बोल तां सही। क्योंकि असी रौला पा के, मेरे पीरो मुर्शिद फरमांदे ने खुद ना रौला पाया करो, तुहाडा काम रौला पा छड़े। नहीं तवज्जो फरमाई मैं की आख्या? फरमा खुद ना शोर मचाया करो, काम इतना कर छड़ो कि लोग शोर मचावन। ओ बड़िया होया की है, खुद ना शोर मचाया करो। देख लो मेरे पीर ने अज तक शोर नहीं मचाया, एक टायर तक नहीं सुबालिया, कदी रोड नहीं सु डकिया। ते वेख लो मोड़ भी अगां तू अगां, अगां तू अगां। क्यों? आपने फरमाया मैं करना है अहले सुन्नत दा कम। और जितने तुसी लोग बैठे तुसी पहले भी दावत इस्लामी नाल बड़ा तावन कर दियो। हर इलाके च सानू बड़ी अच्छी रिपोर्ट मिलती है, दिल खुश हो जाता है भी यार बिरा सज्जन सुन्नी इस मदद करते हैं। तो चलो दावत इस्लामी का काम हो रहा है।
اور ایک نظام دے تحت ہو رہا ہے تے اسی بہت شکر گزار ہاں تواڈے شاباش بھی دینے ہیں لیکن یار مہنگائی ود رہی ہے تے میں ریکویسٹ کرے ساں کہ تسی زیادہ تو زیادہ دعوت اسلامی دے نال تعاون کیتا کرو تواڈا تعاون بہت ہے اور ہن تے ٹیلی تھون دا سلسلہ چل رہا ہے یقین کرو 300 ارب 350 ارب ایک سال دا خرچہ ہے 350 ارب یہ صرف تواں بھراواں دے تعاون دے نال پوری دنیا دے بھائی تعاون فرما رہے ہیں تے یار اگر تسی بھی چاہو تے ساڈے پیر بھائی بیٹھے نے کوئی یار زیادہ نہیں کو 10,000 کو 20,000 کو 50,000 ٹیلی تھون دا سلسلہ بھی ہے وہ بھی اونج اگر کوئی 200 400 500 تک بھی دینا چاہے تو تسی ضرور دیتا کرو یہ نہیں میں ہوں آدھا کہ کھڑے ہو جا تو جھولیاں ہیں نہیں لگ دیں ٹپتے فضان مدینہ جایا کر سمجھ آ رہی ہے خود دیتا کر اور اللہ دے فضل دے نال میں تینوں آنا تو دیں گا تیرا کام تینوں نظر آئے گا اللہ دے فضل دے نال انشاءاللہ تو کیا میں امید کرا میرے بھرا سجن دوست یار سنگی سارے تعاون فرمائی سو جناب چونکہ میں بھی انہاں دا مرید ہاں میں بھی فضان مدینہ تو پڑھیا تے جے دے ٹکڑے میں کھا دن تے مڑ بہو مینوں دسنا تے چاہیے ہے نا جی بہرحال گرامی قدر حضرات جڑی میں گل کردہ پیا ذرا ادے اویا ہے توجہ ہے بھراواں دی کوئی نہیں ہے گل میں تواڈے سامنے کر رہا او تے 3 جھنڈے لاؤ جبرائیل نے 3 لائے سن توجہ ہے میرے بھراواں دی میں کہا یار سچی سچی دس تو لائے نہ کہ نہیں میں کہا موڑ تو تیرا سوال ہی نہیں بندا چاستے تاں سی نا بھی تو لیندا تے صحیح باویں وڈا نہیں چھوٹا لامے تے آ میں مان جا مہا بھی یہ 3 ہی لیندا پیا ہے نالے میں کہا چلو من ہوں تینوں جٹکی جی گل سنا جا میں یاد رکھ سے یاتی بھر میں کہا گل اے جے 3 ہی لاونے نا تے مڑ اصول تے پروں پچایت دی گل اے ہے بے مڑ جھنڈا اوڈا لاونا جیڈا جبرائیل سائی لایا یہ 3 لاونا تو مڑ وانڈے مڑ اوڈا ہوئے نا کہ مطلب میں کہا مطلب تینوں دس کے جاسی اتاری ہے کڑی گل ہو یار میں کہا بھاؤ انچی ٹیپ تینوں میں لے دینا 1 سال دا ٹائم ہے جبرائیل والے جھنڈے مین کے تو آونن تے بنوا کے اساں لوا دینن چل تیری چھٹی واہ 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 3 ہی لاؤنے تو بڑے اوڈے اوڈے لائیے جڑ آگا یار مڑ میں تو نہیں مینین دے تے میں کہ مڑ مین کیوں کرنا ہائے ہائے کیا بات ہے یہ مینین دے نہیں تے مڑ مین کیوں کرنا نبی دے جھنڈے ویکھ کے خدا دا خوف کر یار اور اگلی بات میں نے کہا ناراض نہیں ہونا بات بڑی سمجھنے والی ہے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں میں کہا یار ہن تینوں میں دساں بھی ہو جڑے جبرائیل نے لائے ہان او دے مڑ کے او دی کوالٹی ہا اگے دسو جی میں کہا بخاری پاک کے چے مسئلہ لکھے کھلا بھی جبرائیل اگر ایک باں کھول لے چنا او مشرق کھلوتا ہوئے تے باں مغرب تائیں پڑ جاندی ہے تو میں مڑ جٹاکی گال کی تو بڑا سواد بنے پتہ میرے بھیرا آج کی کرے سن میں کہا گال سن لا جیس جبرائیل دی باں ایڈی ہے نا میں نو سوچ کے دسی بڑا دے ہاتھ تے جھنڈا تے ڈنڈا کیڈا ہوگا یقین کرو یار حیدرآباد تھال والے ہو تو سا ٹھڈ پا دیتی اللہ تانوں خوش رکھے جناب اللہ کر دیو میں کیا نبی دا جھنڈا نہیں لاؤنا توفیق نہیں ہے تو نہ لا پر مقابلہ تو نہ کر رہے سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی تو یہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے اور سن لو یہ جڑا میلاد مصطفیٰ ہے ختم نبوت دا بہترین پرچار ہے وہ کیسے لوگ چاہتے ہیں کہ میلاد نہیں ہونا چاہیے فلانا نہیں ہونا چاہیے فلانا وہ چاہتے ہیں کہ دنیا نبی کو بھول جائے جدو لوگ بھول جاتے نا تو موڑ اکثر یار نبی بڑی دیر ہو گئی چھڈو پرے ہونا نواں نبی لیکن صدقے تو میں سنیا تو جاواں اے دن بدن کام اینج چاہیے ہوندے نا انہاں دس چھڑیا ہے سانو تو پہلا نہیں بھولیا دعا کیویں چاہیے سانو تو وہ چاہیے نا توجہ ہے جناب یہ محفل میلاد ختم نبوت دا بہترین پرچار ہے اور انہوں زیادہ تو زیادہ سجایا کرو اور ضروری نہیں کہ علاقہ بھر دے اندر ایک کو محفل ہوئے میں تو نا ہر گھر محفل کرو کیا بات ہے ہر گھر محفل کرو اور اے دے واسطے تسی کمیٹیاں بناؤ تامی ٹھیک ہے علاقے بھر دیاں کمیٹیاں ہون ہر بھائی نو موقع ملنا چاہیے ہے سمجھ آ رہی نا یار اسی اس محفل دے اندر ذرا اچھی طرح مل سکی توجہ ہے میرے بھیراواں دی کوئی نہیں ہے مطلب کئی دوست ہوندے نے بیچارے جڑے زیادہ نہیں دے سکدے انہوں آگ بھائی کمیٹی بنی ہوئے بھائی جان تو 1 روپیہ بھی دے سے نا تے تیرا میلاد حصہ آ جاسی اور اگر کوئی بندہ ایسا ہے جنہوں اللہ نے کلہ توفیق دیتی ہے میرا پتر تو کلہ کر پر کر اپنے پتر دی شادی تے خسرے نچا لینا کدی حضور دا میلاد ہی کر کے سبحان اللہ سمجھ آ رہی ہے
کمیٹیاں بناؤ بلے بلے کاش کہ ہر برادری دی وکھری کمیٹی ہوئے ہر گلی دی وکھری کمیٹی ہوئے اور اے سرکار دا میلاد اور اس میلاد تو سڑیا نہ کرو یہ بھی گل نال ہی نے اور پھر بسا اوقات یوں بھی ہوتا ہے اور یار مانگ پہن کے جو کیتا تے کیا کیتا یار ہے کو گل کرنا لی اسی دوسرے بیرانو موقع دے رہے ہیں تینوں منگن پنن دی پئی ہوئی ہے یہ منگن پنن نہیں ہے اگر اسی کسی نو چھڑ دیتا تے ہوتا رہ جا سن نہ انہاں بیرامن نو آکھو بھائی جان تعاون کر تاکہ انہوں شوق پڑے انہوں شوق پہنا چاہیے میری بات سمجھ آ رہی ہے نا جناب اور اس میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے موقعہ تھے جتھے بزرگ فرماندے نے بھی گلیاں صاف کر دیو سڑکاں صاف کر دیو نا ایدے ویکھی ذرا فرمایا اوتھے کام از کام اپنے دل والی گلی بھی صاف کریا کر بھی اے دے وچ کسے دی نفرت نہیں ہے اپنے دل والی گلی بھی صاف کر لیا کر بھی کدائیں میں لڑائیاں جھگڑیاں دے وچ نہیں ملوث ہاں تے اس تو بچ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دا مقصد یہ ہے روٹھیاں ہویاں نو منا دینا جو ہے میرے بھائیو بالکل اپنے دل دیاں گلیاں نو بھی صاف کرنا ہے اور میں تانوں ایک حدیث سنائی جاواں نبی سونے فرمایا میں قسم چاہ کے آنا خدا دی قسم سنے گا نا تیری طبیعت پھلا ورگی ہو جائے گی فرمایا میں قسم چاہ کے آنا جدو کوئی دو بندے آپس وچ رنج ہو جان نا فرمایا جیڑا بندہ پہلو معاف چکریندا ہے نا فرمایا او دی عزت نہ دنیا تے گھٹ سکدی ہے نہ قبر و حشر دے اندر او دی عزت کر سکدی ہے ساڈے ہاں لوگ تکبر دے وچ چوڑے ہو کے بیٹھے رہندے نا پہلو معاف کریا کر جی اگر جاگ دے بیٹھو تو انو ایک حسنین کریمین دی سونی جی گال نہ سناواں کیونکہ میلاد دے نال نال اصلاحی گلاں بھی تے ضروری نے نا حضرت امام حسن پاک تے امام حسین پاک کثیر کتب دے اندر بات موجود ہے فصول الحمہ دے اندر بھی ہے حیات الخفی دے اندر بھی ہے پڑھنا چاہو تے پڑھ سکتے ہو توجہ رکھنا ذرا ایک دن نہ کسی مسئلے تے اختلاف رائے ہو گیا دونوں برا سن مل کے بیٹھ دے سن جنت دے بادشاہ کسی مسئلے تے اختلاف رائے ہو سکتا ہے مثال دے طور تے جی میں آدھا ہوں کہ یار تسی 9 بجے تقریر کرو انہاں کہ نہیں مولوی صاحب اسی 10 بجے کرانی اختلاف رائے ہو گیا ہوں ڈانگا تو نہیں چلیاں نا اختلاف رائے ہے کوئی ایسی بات نہیں ہو جاتا ہے ایسے اچھا وہ اختلاف رائے ہو گیا امام حسن پاک اپنے گھر چلے گئے حسین پاک اپنے گھر چلے گئے دوے دن امام حسن کوئی نہ آئے حالانکہ امام حسن وڈیاں لیکن جان بوجھ کے اپنے چھوٹے بھائی دے کول آندے سن آپ کے دست شفقت رکھنا تے ہوں آدھے نے میں وڈا سارے آ جائے آنا میں نہیں میرا وڈا گھر ہے میں کہا یار اسے رولے دا تینوں پتہ کوئی نہیں تو جیسو حسن حسین دا لنگر کھادا تو کدی حلال کیتا ہی نہیں ناراض نہ ہومی اچھا وہ جدو اختلاف رائے ہو نا امام حسن پاک وڈا بھرا ہے وہ کوئی نہ آیا امام حسین پاک نے اپنے نوکر نو سدیا فرمایا وہ لے میں نا میرا جڑا وہ رکے لکھن والی شے ہے وہ جے شاوی ہا آپ نے لکھیا فرمایا میرے بھرا نو آکھو وڈے بھرا نو ایدے آ تے میں چھوٹے حسین نو منا توجہ نہیں فرمائی مکی یاد آپ گل سن کے حیران ہو جاسیں اچھا وہ نوکر ہے نا وہ سکے سائیں بھائی یہ تسا میں لگتا پٹھا لے کے بیٹھے ہو فرمایا حسین تے پٹھا یہ نہیں ہو سکتا میں صحیح لکھیا کہ حضور زمانے دا دستور تے یاد ہے بھی وڈے بھرا نو جا کے منایا جائے بھاویں غلطی اسے دی ہوے موڑ بھی آدن بڑے اٹھی وڈا بھرا چال یار یہ ہوندا ہے نا کہ تسی آ جو وڈا میتھے آوے فرمایا میرا نام حسین ہے میں زمانے دے سارے دستور جاندا سبحان اللہ نام حسین ہے لیکن تو جا کے جو حضور رائے جو مینوں کو بندہ پوچھے یہ وڈے بھائی نو کیوں آکھیا جا رہا تے مینوں موتمین کیویں کراں کہ مینوں بھی تے دسو نا لے ہن جواب سنی اگر سینے دے اندر پتھر دا ٹوٹا نہ ہویا تینوں آ تے چس جاسی ایک واری طبیعت تیری اے ٹھڈی ہو جاسی سواد آ جاسی حضرت امام حسین پاک نے پتہ کیا فرمایا اگر کوئی تینوں پوچھے نا میں کیوں آدا پیا کہ وڈا آ کے مینوں مناوے فرمایا انہوں دس چھڈی کہ ساڈے نانے نے فرمایا جدو کوئی بندہ کسی نو مناون واسطے پہل کردا تے جاندا قیامت والے دیاڑے او بندہ جنت دے وچ جاون دے وچ اگوں آندا دعا پچھو اگر میں ٹر گیا نا میں توجہ نہیں کریندا پیا اگر میں ٹر گیا نا تے قیامت والے دن ترتیب پٹھی ہو جانی ہے تو کس طرح ترتیب انج پٹھی ہونی ہے بھئی میں چھوٹا بھرا ہو کے اگوں ٹوسا توجہ میرے حال میں چھوٹا بھرا ہو کے اگوں ٹوسا تو وڈا بھرا ہو کے پچھو اے تے میرے کول برداشت نہیں ہوندا فرمایا میرا وڈا بھرا آوے صحیح میں تے منیجا بیٹھا ہو سا قیامت نو وڈا اگوں تے چھوٹا بول تے صحیح تکبیر نعرہ رسالت نعرہ
جشن میلاد مصطفیٰ. او توجہ ہے، بیٹھے ہو کوئی نہیں بیٹھے؟ عزیزان مکرم اس گل نو سمجھن دی کوشش کرو، اصل حقیقت حال کیا ہے. میلاد مصطفیٰ تے آئے بیٹھے ہو، دسو نا انہاں پاکاں دی تعلیمات تے عمل کیا کرنا، دسو بے مینوں. ایسا کرنا ہے نا. تو میں اس سے تو سنائندا پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت ساڈے نال پتہ کتنی ہے. مفتی یا معیار خنیمی دا جملہ سن، خدا دی قسم تڑپ جائیں گا. مفتی صاحب فرماندے نے اتنا پیار ساڈے نال ساڈے ماں پیو نہیں کیتا جتنا ساڈے نال ساڈے نبی نے پیار فرمایا ہے. صدقے جاواں جی آج بھی انجے بولنے دے پتہ نہیں تو بولنا کدوں ہے جناب، پتہ نہیں کدوں بولنا ہے. اگر کوئی سوال ہے تو کھڑے ہو کے کرو بھائی. ہیں کوئی سوال ہے کہ فون سن رہے ہیں؟ اچھا ناراض نہیں ہونا. میں آخیا شاید صلاح آندی پئی ہے بھی مولوی تے سوال کریے، میں تقریر بند کرنا تسی سوال کرو. غوث پاک دا فضل ہے، کوئی ایسی گل نہیں کہ اس والا مال ہے ہی کوئی نہیں. ہاں چاہ کے بول ذرا سبحان اللہ پیار دے نال. بھائی ناراض نہ ہونا، اللہ تینوں مدینے لے جائے یار، اللہ مدینے لے جائے، اللہ تینوں سارے نو لے جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے نال کتنی محبت کر دین، ساڈے ماں پیو اتنے نہیں کر سکے جتنا ساڈے نبی نے ساڈے نال کیتا ہے. ہن پتہ اس تے دلیل کیا ہے؟ اس تے دلیل یہ ہے تاجدار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا، توجہ میرا رکھیا ہے، توجہ بڑیاں خاص گلاں تے آ گیاں. فرمایا جدو رات دا ٹائم ہوئے تسی بسترے تے سامنا اج میں ہن تسی جا کے سمسو گھر والے تے بستر کر چھڑیا تہاڈا بھئی آ بستر ہویا پہ مڑا کے سائیں پویں انج نا. لیکن کس نے تینوں اگلی گل نہ کیتی اسی میرے نبی دی سن. فرمایا رات جدو بستر تے سمن لگے نا، فرمایا پہلے اپنا بستر جھاڑ کے موڑ ستا کر. اے تینوں نہ کدی تیری ماں سکھایا ہوئے گا، نہ پیو نے، نہ تیری سوانی نے، نہیں دسیا ہونا. نبی سائیں دس گیا نے، یہ حضور دی تعلیم. دوسری گل فرمایا جدو راتی اٹھیندے ہو نا فوراً اپنی جتی دے وچ پیر نہ گھتیا کرو. فرمایا پہلے انہوں پیر مار کے تھوڑا جا ہلا لیا کرو. حکمت کی ہے میں بعد دسنا. یہ گل آج تائیں سانو کسی نہیں دسی بھی جتی گھتنی ہے راتی تے کیویں گھتنی ہے. میں حضور دی تعلیمات دس رہا. تیسری بات فرمایا جدو تسی راتی سمجھو عموماً کئی بندے کپڑے لا کے ٹانگ دے دمی پیندن. فرمایا دمی انجے نہ وچ وڑ جایا کرنا، پہلو تھوڑا جا کپڑے نو چھانڈ لیا کر موڑ. ہوں اتنے سنیا ہے ذرا خدا دی قسم گل اصل کیا ہے؟ گل اصل یہ ہے نبی پاک دسنا یہ چاہتے ہیں، او میرے امتی ادھی رات دا ٹائم ہو سکتا ہے تیرے بسترے کو کیڑا ہوئے، تیری جتی اچ کوئی سپ سڑوپی وڑ جاوے، تیرے کپڑے کو ڈے مشے منہ وڑ جاوے، او بے احتیاطی دے وے تینوں لڑ جاوے، ڈنگ تینوں لگنا ہے، درد مینوں ہونا ہے. میں پہلے تینوں دس رہا بھی یار تھوڑا جہا احتیاط کر تاکہ ڈنگ تینوں نہ لگے، تکلیف مینوں نہ ہوئے. اوے اج تائیں تے ماں نہ کر سکی جڑا مدینے آلا کر گیا. ہاں چاہ کے بول سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے تاجدار مدینہ دی تعلیمات. ساڈا حق بندا ہے جس نبی دے آمن دی اسی خوشیاں کرنے آ نا، توجہ ہے بھراواں دی کوئی نہیں ہے، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت با سعادت دی خوشی دے نال نال نبی دے پیغام نو یاد رکھی. اور آقا علیہ السلام نے اپنی آمد دا مقصد خود دسیا ہے. آپ نے فرمایا بعثتو لأتم مکارم الاخلاق. فرمایا مینوں اللہ نے بھیجا اس واسطے تاکہ میں اخلاقیات دے سارے درجات مکمل چکر. اگر آپ جاگ رہے ہیں تو اخلاقیات کی ایک جھلک بتاؤں آپ کو. آج لوگ بڑے پریشان ہیں، اے میلاد شریف دا لنگر لے جاؤ اپنے گھراں دے وچ، یقین اللہ تے کرو. گھراں وچ پریشان یار او بندی نہیں، بس یار ساڈی تا آپس وچ بندی نہیں، بڑیاں لڑائیاں بڑیاں ٹینشناں نے. حالانکہ اللہ قرآن فرماندا ہے وَجَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا. فرما اساں انہاں گھر بنائے اس واسطے نے تاکہ تانوں گھراں دے وچ سکون ہوے. یاد ہے جتنی دیر میں باہر آنا مینوں سکون ہے، میں گھر آواں تو میری سارا سکون برباد ہوندا ہے. آدن کہ نہیں یاد ہے؟ آدن نہ جناب. آ تینوں نبی دی تعلیمات دساں ہو سکدا تو سمجھ آ جاویں. اصل اسی اپنے گھراں دا ماحول بدلے ہویا ہے. اسی اپنی زوجہ بالخصوص جنوں بیوی آکھیا جاندا ہے، زنانی، سوانی، زال، رن، توجہ نہیں کیتی. ساڈا اودے نال سلوک صحیح نہیں ہے. اسی اونوں جانور سمجھنے ہیں. ہر گل تے انہوں گال کرنی، ہر گل تے انہوں دبی رکھنا ہے. اے جائن کیتا تیرے پیو نے تینوں سکھایا، تیری ماں نے تینوں گل نہیں سی. آخر وہ انسان ہے، انہوں وقت ہو جاندی ہے نفرت. موڑو گھر دے اندر سکون نہیں رہندا. کدی اپنی غلطیاں تے تساں غور نہیں کیتا. نبی پاک کو پوچھا گیا ساریاں تو چنگا کیڑا؟ فرمایا اے بھی نہ دساں ساریاں تو گندا کیڑا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ساریاں تو گندا بندہ، توجہ کر توجہ، ساریاں تو گندا بندہ او ہے جدو شام دا ٹائم ہوے نا،
او دے گھر ہٹن دا ٹائم ہوے او دی سوانی اپنے پتراں نو آکھے جلدی جلدی روٹی کھا کے سہ ونجو تہاڈا پیو آمدا پے جے تسی جاگدے بیٹھو یا گلاں کیتیاں تہاڈے پیو نے تانوں بڑا تچنا ہے اونے مارنا چپ کر کے سہ جاؤ تے بچے ترٹھے بیٹھے ہومن بھی بلاں آمدی پئی ہے تے پتہ نہیں ہونا کی ہے دیکھو نا تانوں تا مسکرانا آ گیا لیکن جڑے درد نال میں گل کر رہا تاں انہوں سمجھن دی کوشش کر فرمایا سارے تو گندا بندہ ہے اس تو پہلو دی بیوی بھی ڈر جاوے بچے بھی ڈر جان بھی بلاؤں دی پئی تو ہن آ کے اس پتہ نہیں کیڑا کوڑ کرنا ہے کدی آکسی اے شے ایتھے کیوں پئی ہے ریٹی دے وچ لون کیوں زیادہ ہے فلانا کیوں اے چبلا مارے فرمایا سارا تو گندا بندہ ہے اگلی گل سن فرمایا سارے تو چنگا کیڑا ہے فرمایا جدو شام دا ٹائم ہوے بچیاں نوں بھوک بھی لگ جاوے گوشت بھی پکا ہوے او دے ہڑواڑ دے نال او جڑا سمیل ہوندی ہے مہک ہوندی ہے دل للچا رہا ہوے اما کے پترا روٹی کھا وہ آخر نہیں کھانی جدو تک میرا بابا سبحان اللہ کر اپنے گھراں دے اندر ماحول پیدا کر اپنے گھراں دے اندر ماحول پیدا او بولے آ بہ گیا ہاں میں ترکڑی دیتی ہے مانگا تول نا اپنے آپ نو ادو ہے یا ادو ہے حضرت سلطان باہو فرماندے نے نہ میں تولا نہ میں رتا نہ میں رتی نہ میں پورا ماشا ہوں آج ویکھ نا کتھے میں ترکڑی دیتی ہے او میرا بھرا خدا دا نام اپنے گھراں دے ماحول نو بدلو اسی اپنے گھراں دے اندر ماحول گندا کیتا ہویا اسی اپنی بیویاں دے نال سلوک نہیں لوگ صحیح کردے مڑ ہوندا او دا نتیجہ پتہ کی ہے نہ او دیاں بہناں دے نال اگے سلوک چنگا ہوندا تے نہ او دیاں مڑ دیاں دے نال ہوندا مڑ روندا ہے تو یار لوگ کنجر ہو گئے بڑے آسان تو جداں دی بہن پرنا یہ سکون ہی کوئی نہیں میں کہ جی نہ تیرے نال پرنا ہی ہا مٹھا بولے آ یار میرا مانگا جی نہ تیرے نال پرنا ہی ہا انہاں نوں بھی تے پوچھنا بیٹھے ہو بھاگ گئے ہو ہاں ہاں جڑے بیٹھے ترکڑے ہو کے بیٹھو ذرا خدا کے لیے ماحول کو سمجھو آتے ہیں دساں گھراں دا ماحول کیویں ہونا چاہیے ادھر سنیے گا نبی پاک علیہ السلام نے آواز لگائی عائشہ آپ کمرے میں بیٹھے تھے رضی اللہ تعالی عنہا میرے ماں باپ میرے بچے میری ہر شے اما عائشہ دی جتیاں تو قربان توجہ ہے جناب مومنہ دی ماں سمجھ آئی آپ نے فرمایا عائشہ باروں آواز آئی جی فرمایا کیا کر دی پئی میں پانی پیندی پئی خدا دی قسم جملہ سن تو اپنے گھر وچ کداں بھی نہ کیتا اسی تاجدار مدینہ نے فرمایا اے جڑا پانی پیندی پئی ہے نا ادھا پانی بچا میں بھی پینا ہے زنانی گلاس وچ پانی جب بھی آدھا دھو کے لایا ہن میں پینا ہے تو میں کہا پہلو کہیں پیتا ہے توجہ ہے نا تو دا جھوٹا پانی وہ چاہ کے بھما کے ماردا ہے حضور کے آنے کے مقصد بھی سن نبی پاک نے فرمایا عائشہ پانی پی رہی ہے جی ہاں فرمایا ادھا پانی پی ادھا میرے واسطے بچا نبی اپنی گھر والے دا جھوٹا پی سکدا تے موت پوندی ہوئے کیوں نہیں پی سکدے یار حضور دی تعلیمات رو اتنا سی کمزور سمجھ لیا تو اپنے گھر وچ کر کے ویکھ ساری زندگی جے تیرے گھر وچ سکون نہ رہے تو انہوں انسان سمجھے ہی نہیں آپ نے فرمایا آدھا پانی بچا آقا بچ گیا ہے یہ برتن لیجئے برتن دیتا ہے خدا دی قسم جملے تے ساری گال میری قربان اللہ دی قسم ہے حضور نے فرمایا عائشہ قریبا آ گئی فرمایا 10 منہ کتھے لائے ہائے ہائے نہیں یار نہیں میں نہیں سمجھا سکیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن میلاد مصطفیٰ بہت توجہ ہے آپ نے فرمایا 10 بھائی منہ کتھے لایا ہی فرمایا یا رسول اللہ میں تو منہ لا کے پانی پیتا نبی پاک نے اتھائی منہ رکھ کے پانی پیتا فرمایا ہماری بھی تیرے ساتھ محبت ہے گلاں کر دے پھر دینے جناب اس منجے تے نہیں باندھا اس چادر تے نہیں باندھا اس گلاس پانی نہیں پیندا اس روٹی نو ہاتھ نہیں لاؤندا وہ تو انسان سمجھیا گھروں میں سکون نہیں ہے میں کہا شکر کر تیرے ٹوٹے نہیں ہویا جے تو میں نے سمجھ کیا رکھا ہے
खुदा की कसम, नबी पाक की हदीस ना हम जिम्मेदार हैं। हुजूर पाक फरमाते हैं, मफहूमन हदीस है, फरमाया कि जेड़ा बंदा लुकमा तरोड़ के अपनी घर वाली नूं खवांदा है ओनू कबूल सदके दा सवाब मिल जांदा है। नहीं कारी साहब बड़ा ए ते मुड़ रन मुरीदां वालियां गल्लां होईयां। मैं कहा लानत होवे जेड़ा ये बंदा गल करदा है, लानत होवे ओदी नस्ल दे। तैनूं शर्म नहीं आंदी? नबी पाक दी हदीस है, मैं किवें मान जावां गलत गल होए? मैं किवें मान जावां गलत गल है? हाँ, ये गल्लां जड़ियां ने लोकां दे सामने नहीं करनियां भी 10 पानी कित्थों पीता ही, लोकां दे सामने ने अपने घर तन्हाई दे अंदर बैठ के करो जो करना है, उठाई ते सकून होंदा है। लोकां दे सामने अपना एक म्यार होना चाहिए, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला आपे ही समझ जाते हैं। लेकिन असी लोकां दे सामने रहिए ते बड़ा जनाब ते घर दे विच एक दूए दे एवें भेड़ के सकून ही बर्बाद कीता है। ओ मेरे प्यारे भाइयों, ये नबी पाक की तालीम, हुजूर की अखलाकियात है घर के अंदर। ये हुजूर दे आउण दा मकसद है। मैनू अज तक इस गल दी समझ नहीं आई, लोकां नूं हो पता नहीं की गया। यकीन अल्लाह ते करो, मर्द दी अकल ते भी पर्दा पै गया ते औरत दी अकल ते भी। यकीन अल्लाह ते करो। हुण तुसीं बीबियां नूं वेखो, खुले वाल इत्थे ते चलो फिर भी किसी ले को बुरका शुरका ते कुतर पर्दा है। तुसीं इधर फैसलाबाद पर टप जाओ, वो तो उक्का उन्हां दा वास नहीं चलदा नहीं ते। यकीन अल्लाह ते करो, असी फैसलाबाद यकीन कर 50-50 लाख की गड्डी है, जदों विच छोर लांदी है ना, सानू महसूस होंदा किसी यतीम दी धी है। भाई निक्का जिहा जग्गा, निक्की जी सुथण ते दुपट्टा भी कोई नहीं। मैं आख्या किसी यतीम दी धी है, उन्हें आख्या नहीं ਇਹਦਾ ਪਿਓ 11 ਲੱਖ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਉਤੋਂ ਇਹ ਟੋਟਲ 12 ਹੋ ਗਈ। ਨਾ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਸਾ ਦਿਵਾ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਬੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਉਤੋਂ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਗੈਰਤ 11 ਲੱਖ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਕੇ 5000 ਦਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੂਟ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਵੀ ਨਾ ਕੱਜ ਸਕਿਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਨਾ ਕੱਜ ਸਕਿਆ, ਇਹਦਾ ਜਿਸਮ ਵੀ ਨਾ ਕੱਜ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਲਾਂਤੂਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚੀਆਂ ਦੁਪੱਟਾ ਪਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਕੇ ਬੋਲ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਯਾਰ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਬੈਠੇ? तवज्जो भाई। कईयां नूं अजे शर्म आ रही है, कईयां नूं शर्म आ रही है। ए लब्बैक या रसूल अल्लाह, ए तुसी हुण नारा सुनिया है। ये तो अल्लाह भला करे बुजुर्गां दे अहले सुन्नत दा जिन्ना नारा राज कीता है, ये नारा ईमान दा हिस्सा है। समझ आ रही है? लेकिन सुनो जड़ी मैं बात कर रहा, तवज्जो है? जागदे बैठे को नहीं जागदे बैठे? द्रोही इस गल नूं समझण दी कोशिश कर, इस औरत नूं दस और यकीन अल्लाह ते कर। जितनियां बीबियां वधियां न शहरां दे एडे वड्डे मोबाइल, और अगर देंगे मोबाइल तो मुझे मैं एक मिसाल दे दूं इनको। ए मोबाइल होंदा ना, उत्ते कवर चढ़ाई वधे होंदे ने, बीबियां भी कवर, बल्कि बीबियां दा मोबाइल ऐं उत्तों टिशू पेपर ते परस दे विच तुन्नी वधियां होंदियां। मैं क्या यार छोटी जी गल है ना, फलसफा है। ये क्या वजह है बीबी मोबाइल तो लिया उत्ते बड़े कपड़े शपड़े खैर ते है। आखे जदों ये उत्ते रहांदे ना मुड़ जरीटा नहीं लगदियां। खुदा दी कसम जे गल समझे, मैं कहा बीबी तेनू खुदा अक्ल देवे, ये पर्दे च रवे ते बच जांदा, ते जे तू रवे तां पता नहीं कदों मेरी गल सीखनी है। मोबाइल तेरा पर्दे च रवे ते बच जांदा, ते जे तू रवे तां कोई तो सोच लेना। समझ आ रही है? और आखिरी बात मैं अर्ज करेंदा पिया, तुसा कई बारी शहरां दे अंदर माहौल वेख्या सी, अगू बैठा स्कूटर चलेंदा, पिछू बैठी हर शय ओदी दिसींदी पई, उस बेगैरत नूं नहीं पता, ओनू तो बांह गत्ती होई बैठी है, अल्लाह खैर सल्ला, ओनू की पता जनाब। तवज्जो है ना? लेकिन इस गल नूं समझण दी असल मसला क्या है, ओदी अकल ते पर्दा पै गया। ओ किस तरह? कई बंदे तुसी वेखे होणे गोश्त लैके आउंदे ना, गोश्त ओनू पहलू अखबार लपेट देन कागज च, उस तो बाद मुड़े एक झोला रखी हुई, झोले दे विच ओ मैं क्या की आखे गोश्त है, तो मैं लुका के लै आंदा ही। आखे बड़िया लोग वेखण ते नजर लग जाती है, हुण इस तो असीं लुका के लैन क्यों? बई सियाणे बंदे बैठे, इवें होंदा कि नहीं होंदा? इंज होंदा जनाब। अच्छा गोश्त लुका के लै आउंदे। आखिरी गल करूँगा, मैं क्या 2 किलो गोश्त लियांदा लुका के, वो बंदा शामी 70 किलो दी जनानी पिछू सट्टी वदा ओदी यार शायद सींदी पई, इहनूं पता ही कोई। जरा सोची सही, 2 किलो गोश्त लुकाई वदा है ते 70 किलो सारे शहर नूं विखाई वदा। लांतिया तैनूं नहीं समझ आई की होंदा पिया?
کیوں دین مصطفیٰ دا مذاق اڑائے ہوئے ہیں؟ حضور دی آمد دیاں خوشیاں کر، لیکن نبی پاک دی آمد دا مقصد نہ بھول۔ نبی پاک دی آمد دا مقصد ہی ہے اخلاقیات دے سارے درجات مکمل کرو، اور جی میں حضور نے فرمایا او دے مطابق زندگی بسر کرو۔ اللہ تعالیٰ تواڈی تے میری حاضری قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔